Sada ćemo da posejemo model 1 za brzi uzgoj koji podrazumeva 3 glavne kulture. U pitanju su mahunarke na 2 mesta i unutar su tikvice. Pre nego što tikvice dođu na svoje mesto, mi ćemo da ispunimo prostor kulturama za brzi uzgoj. Rotkvice, rukola, mladi luk, salata. Sve su to kulture gratis i sve će se to pojesti do onog momenta kada tikvicama bude potrebno mesto. Dakle, tikvice dolaze u model 1. maja. Do tog vremena mi ćemo pojesti sve kulture koje se nalaze oko njih. Ovaj model se plasira na sljedeći način. Prvo se ostavi 30 cm prostora za biljke koje će ići po širini. To su uglavnom visoke biljke, kukuruzi, visoka boranija, sideratne biljke, sideratne cveće. Isto to ćemo ostaviti i sa poslednje strane. Širina gredice mora da bude 1,20 m, dužina je nebitna. Dakle, po širini ostavljamo 30 cm i s druge strane. I sada počinjemo setvu. Ovaj grašak ima jednu modifikaciju koju je osmislio jedan baštovan koji se zove Nedim. Zato što je sa jedne i s druge strane po nacrtu idu niske mahune, a sada ćemo sa jedne strane da stavimo grašak. I to će biti fantastična kombinacija zato što će iza graška doći krastavci i bit će odlična kombinacija sa tikvicama i niskim mahunama. Evo, prvo ćemo da postavimo grašak. Uđi da seješ grašak. Ajmo Nado. Aj budi Jan. Lepo mi to spadaj. Grašak se seje gusto u modelu, a sa druge strane ćemo sejati nisku boraniju koja na ovo mesto dolazi 20. aprila. Do 20. aprila mesto niske boranije će čuvati spanać. Idemo ovdje. Sa obe strane ubacujemo spanać gusto. Možeš i ti sa te strane. Grašak se ne zatvara. Sa obe strane idemo sa setvom spanaća. Spanać ima dužinu vegetacije 40 dana i za 40 dana dospeva za berbu. Dakle, neće smetati grašku, koji će za to vreme još uvek da bude mala beba. Dakle, neće ometati prostor koji je njemu potreban. Pored spanaća, odmah gusto na 10 cm ubacujemo salatu sa jedne i sa druge strane. Jednom rukom pravimo red, drugom rukom zatvaramo spanać. To je jedini način da obavite gustu setvu, a da ne poremetite seme koje ste ubacili. Salata dospeva za berbu za 40 dana. Može da bude i mala bebi salata koju ćete proređivati i salatu prebacujete na neko drugo mesto u baštu. Salata je kultura koja ne sme u bašti, ili biobašti, imati svoje mesto, već je to kultura koja samo čuva mesto glavne kulture. Sva ova semena se ne smeju ubacivati duboko do 2-3 cm u dubinu zemlje. Ove površine su ostavljene za sideratne biljke. Jedna rustikalna bašta mora da ima i začinske biljke i cveće. 20% začinskih biljaka i cveća mora biti u jednoj rustikalnoj bašti. Sljedeći red je
luk, crni luk gusto sadnji. Kada se sadi luk za mladu berbu, birajte male glavice, zato što ovaj luk neće ostati do kraja vegetacije i neće formirati onu veliku lepu glavicu. Zato idemo i sa gustom sadnjom. Znači, luk ide na 3 cm. Dovoljno je da poraste i da nam bude hrana. Dakle, ovo je biljka gratis u ovom modelu. Kada sve biljke na ovom modelu porastu, mi ćemo dakle imati luk, rukulu, rotkvice, luk. Zamislite situaciju kada niste pojeli sve te biljke, kako tada sadite tikvice. Pojedete samo jedan krug tih kultura i ovde ubacujete tikvicu. Seme 20. aprila, sadnica 1. maja. Ta tikvica zahteva prostor tek za mesec i po dana. Dakle, imate vremena da sve ove biljke, sve ove kulture jedete još mesec i po dana.